बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हम वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सूरह रहमान के बहुत से फ़वाइद। अगर किसी शख्स को रिज़्क में तंगी हो रही है या उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही तो उस शख्स को सूरह रहमान किस वक्त और किस तरह पढ़नी चाहिए। अगर किसी बहन या किसी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, तो उसको सूरह रहमान किस तरह पढ़नी चाहिए। अगर कोई शख्स गोया मर्द हो या औरत किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है तो उसको इस सूरह रहमान को किस तरह पढ़ना चाहिए, किस वक़्त पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो को आखिर तक देखेंगे, समझेंगे सूरह रहमान के फ़वाइद, आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सूरह रहमान आपको अल्लाह ताला के करीब लाने में मदद करती है। ये आपकी दिल की किसी भी तकलीफ को दूर करने में भी सहूलत फराहम करती है। अगर कोई शख्स वाकई ही बेचैनी महसूस करता है और दिल को सुकून हासिल करने का तरीका नहीं जानता तो उसे सूरह रहमान की तिलावत करनी चाहिए। ये न सिर्फ आपके दिल को ठीक करेगी बल्कि आपको ज़हनी सुकून और आपकी रूह में इत्मीनान भी फराहम करेगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक जीनत होती है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। ये वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों कराए अर्ज पर मौजूद दीगर मखलूकात से बातचीत की है, जिनके पास आज़ादाना इंतखाब और कोई भी काम करने की सलाहियत है। इंसान और जिन दोनों को इस सूरत में दर्जे झील का एहसास करने पर मजबूर किया गया है। नंबर 1, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। नंबर 2, हम पर अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं। नंबर 3, हम उसके सामने बेबस हैं। और नंबर 4, नाफरमानी की सज़ा। इस सूरत को अल्लाह के सबसे खूबसूरत और मखसूस नामों में से एक रहमान यानी रहमान के नाम से पुकारा जाता है। इस सूरे में अल्लाह के अपने बंदे के लिए बहुत से फ़वाइद बयान किए गए हैं। ये कुरान पाक की सबसे पुरसुकून और आंखें रोशन करने वाली सूरतों में से है। सूरह रहमान आपको अल्लाह के करीब कर देती है जब इसकी तिलावत दयानतदारी और सच्चाई और उसके जौहर को समझने की ख्वाहिश के साथ की जाती है। ये अल्लाह के बेशुमार नेमतों के लिए एहतराम और शुक्रगुजारी का एक बड़ी हद में हिस्सा डालती है। बिलाशुबा ये अल्लाह की हम्दो सना के सबसे हैरत अंगेज तरीकों में से एक है। जब इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है तो वाज़े और नरमी का मुजाहरा करता है तो अल्लाह खुश होता है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सूरह रहमान पढ़कर सुनाई, लेकिन वो सब खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसने उसे जुन्नों को सुनाया, जिसने मुस्बत जवाब दिया जब उसने ये सितने सुनाई, और आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जिन्नात कहेंगे कि तुम्हारी तोहफों में से कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे हम इनकार कर सकें। इज्जत सब अल्लाह के लिए है। मुसलमानों के लिए सूरह रहमान की तिलावत और मुताले के चंद फ़वाइद हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमारा दुनियावी तर्ज ज़िंदगी आर्जी है और हम बहैसियत मुसलमान दर हकीकत गैर मजहबी फ़वाइद हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सूरह रहमान दीनी बहाली और बरकत के लिए खुशगवार सूरतों में से एक है। इस सूरत के बारे में आपके जहन में कुछ सवालात होंगे कि मैं इसे कब पढ़ूं या इसका क्या फ़ायदा होगा। तो सूरह रहमान के चंद ऐसे फ़ायदे हैं जो आप सूरत की तिलावत को अपने रोज़मर्रा का मुस्तकिल हिस्सा बनाने के बाद हासिल कर सकते हैं। सूरह रहमान का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये आपको अल्लाह के करीब रखती है। ये आपको दिखावे के जज्बात को दूर करने में भी मदद करती है और आपको दिमाग और रूह की पाकीज़गी फराहम करती है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सुबह पढ़े तो फरिश्ता दिन भर उसकी हिफाजत करेगा और अगर रात को पढ़े तो फरिश्ता सारी रात उसकी हिफाजत करेगा। ये ख़ानदान के अंदरूनी अमन को बरकरार रखने
اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ اسے دیوار پر لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک جارحانہ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں پہچانتے کہ ہمیں اندرونی سکون کہاں ملے گا۔ یہ صورت ہمارے بے چین اور مایوس زندگیوں کا حل ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گی بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت مددگار ہے جو معافی کے خواہاں ہیں۔ اس سورے میں تمام جانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے تمام فوائد اور انعامات واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور وہ تمام فوائد انمول ہیں۔ پیسہ اور دولت، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام عام طور پر دولت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تاہم یہ ہمیشہ پیسہ حاصل کرنے کے حلال طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاصی قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس لیے روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت آپ کی روزمرہ کی نوکری یا آپ کی نئی شروع کی گئی نوکری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمان اللہ کا سب سے شاندار نام ہے جو بہت بڑا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ کینسر ہو، شوگر ہو، ہیپاٹائٹس سی ہو، گردے کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو یا بہت سے مسائل اس بابرکت سورہ رحمان پر توجہ دینے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ شافی ہے اور بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی شفاعت کے لیے آپ کے ادراک کو کافی مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے خیالات اور دل ہمیں خوشی اور اطمینان پیش کرتے ہیں۔ اس دشمن دنیا میں ہم کئی بار مغلوب تصورات اور لوگوں کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا سورہ رحمان کی تلاوت آرام اور سکون فراہم کرتی ہے اور ہمیں اضافی مطمئن اور خوشگوار زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر کوئی نوکری یا اپنے مطلوبہ کریئر کی تلاش میں ہے تو سورہ رحمان کی تلاوت بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سورہ رحمان کا وظیفہ آپ کو نوکری اور آپ کا مطلوبہ کریئر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ شادی کے لیے سورہ رحمان کے فوائد بہت ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی شادی کے لیے سورہ رحمان کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت ان والدین کے لیے مفید ہے جو اپنے بچوں کی شادیوں کی فکر میں ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں سورہ رحمان کے وظیفے کا طریقہ کار۔ نمبر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور نمبر 2 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں۔ نمبر 3 آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کو میں ایک بار پھر دہراتی ہوں۔ نمبر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، نمبر 2 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ والدین کو چاہیے کہ 21 دن تک ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں وظیفہ پڑھیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے شادی سے متعلق خاندانی مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ نظر بد کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ ناظرین، یہ تھے سورہ رحمان کے کچھ فوائد۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔